Fayu amandiki. Isieni baba. Ya lo nga ko tani naton. Dai. Mandi. Stop. Manemelo mulamba, manemme talo talo. Sekondi ndo mime manengala, tusukolo mime manengala. Mande sana dukuye mande, akamani moni dukuye mande. Mande sanube mande, irene numame dunga pambe mande. Ah, dugu bepuya ni mande, me dugu tejia ni mande, dugu bekoro ni mande, me dambela itege ko mande. Mane me mini, yani kan société dui, yoro, nini, farafina, na, klebi yan pape, jamana imbi, malini lakne je. Kulugo fuga we dugu mina, dugu te dugu langolo ye. Na imbi, malini lakne je. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Libéria je. Sénégal, Sierra Leone, mane me nunu ni nyogo je. Kulugo fuga be dugu mina, dugu te dugu langolo ye. Ni bora mane kaula, ni bora fenyu mana. Mande dugu tigi fonye, ayere yedenge. Chepari chama me mande, chama me mande. Sunja tapozo me mande, mane kalu koni masaya. Lesoni ke ani soso, sene dugu ye mande. Me pambara ani dula, oni dugu ye mande. Ne wato se na yala, sanu me mande. Soni ya chama me mande, tunga fa me mande. Mane melo mulamba. Manemme talo talo, sekondi ndo mime manengala, tusukolo mime manengala. Mande sana dukuye mande, akamani moni dukuye mande. Mande sanu me mande, irine numa me dunga pa me mande. Odan sogoni ko, mane foli be do sore. Sona ga sigi ga fuga ga manenge jamana ye jelu fana ga fo oluwa gani foli ye kamara wengenge mande sigi ba folo wengenge oluni bonya kaka tona te wengenge tunja takiye ga ba wengenge mandala nulu fonye anga mande ya mande ke ko anga mande ya mande ke dafiri mandembelo bolamba ay mande ke mi mande ka yere ati malo ya habe saya korolo ati malo ya maba mande sefari mande koloni yala mande komponya mande mandembelo bolamba manemme talo talo sekondi ndo mime manengala dusukolo mime manengala mande sene dukuye mande akamani moni dukuye mande mande sanu me mande mande sigiba mande kitafiri Kanga mania, mandente la fili, mandeno lama, amana debi. irine numa me dunga pambe mande. Ok. Otep mandengao. Oga El Shashim Shiko 223. Chene mandi. Chunga ani balinga wuli. Hecha! Fok ngolo indimi de kwa ni ngolo bache. Hache. Ha ningelera bisa. Ha? Afo manifi yere tese ki i dusukun. Ka jaya malien yere. Afo itese ka malien deme na mi malo. Afo malien de be kuma fo abafo chu bisini abesigi abafo cha. Hajelu auniko au tare billahi.
Malmao mena dongli do kala au ka lamede Fuseni Fakoli Doumbia metla ka kuma do kala bi au ka sigi au ka lame billahi tellement que Fuseni Fakoli kadine Fakoli kadine dianye dando quoi Fakoli ma diane Facebook kana nani Fakoli sigira di chien kelente chien flaté anga nyogonye folo au kera pour la première fois ne betara sa rencontrer deuxième fois an nyogon soro nkoroke dosoba fi Paris an sigira dumunu ke an tulongo ni yele uke an nyogon rencontrer ro chama ame nyogon wuli fen chama na ne a défend fen chama na contre soit la ne re pogo soro soit la Fakoli no fait hal arasa kele ngi gere boala neko Fuseni Fakoli ni solo tamani au bubla mini moi parce que nous ka arbla danger là au ballon de be ar kono mais oui ari ou a bla danger là sereri kama ka tugu au ko ka swala buruja ka boa buruja binaw gerla olula nous me ke chogodi hey jamba ntala Fakoli batala ala batala Fakoli batala sogo akrambolo billahi soro iba fuko me sogo de la quoi billahi talai eche ha achunga ani balinga wuli kamale horon kamale billahi sira sayanya kana sira horon kolonya nya kana sira sayanya sira malonye nga kana sira bune hada madewnya heche ha Fakoli kumba ani Fakoli daba no ye mona bo iyera la mene o kuma na Fakoli ya fa deli solo tamani nta do nyuma wa aya fo Fakoli ko akanga numéro supprimer nyaka numéro supprimer depuis sur de nya supprimer ka bonga jenatike fembela akanga numéro supprimer ntefe ka togome akana nyere togo boada jien woshila anti akake ko mi kabe ala ndama de liga nyogo yere hey atete me ala taka ijo me fait lo kala fo Bobby's piano on the beat. Alhaji Karamogo Dani de Paris. Ross Manifrap. Soletamani. On est de Rasta. Kirama Wana. Kirama Boana. Farafino ni dinarole. Kote Kirama Boana. Kirama Wana. Kirama Boana. Maneke doni dinarole. Kote Kirama Boana. Nine koko Kirama Boana. Taurata tira nabida Musa mafabaraka nero. Nga madama maninga kano. Nine koko Kirama Boana. Injila tira nabila Isa mafabarakano. Nga madama bobo kano. Nina koko Kirama Boana. malmao aye ninda aye ni fanada Coubin.com, numéro 1 du rap malien. hey
Jamana mi moriba ye swala baye Malika muke alala Jamana mi kanida doye Aruna Sangare Malika muke sa Jamana mi moriba ye swala baye Malika muke alala Jamana mi kanida doye Aruna Sangare Malika muke alala Ok, mais d'avant. Fuseni Fakoli Dumia ko jamana mi mori baye so ala bayaya ko Mali ye munke alala. Ha, Fakoli ko kale de afo wa ale ya boama. E ya fo de. Nya fo ma fo abe horonka wa Fakoli I ya fo imafo. Heche Fakoli e unda bi kankan tigede. Che e ni ndongili nda domina. En video manu, en be neta ka blanga pajika ke Fakoli soutenir. Ko besete ta murute ta I dongili dala de ka dongili de da dura bi bolo ka fenfo dongili kono I kana mo de neni ima neni kede Fakoli ni no ango ke faso jolai ke bi faso fe Fakoli o faso mata nya folo o dara president mi la o president ma wuli folo ende ka orchestra kati sigi sola fe kata grand sumu sigi e ma on fagani maloyai fan kulo fan boto kenema amenyini kan kunchi kogo kun telma ke borane kogo koronche ha ai ama balina malite Fuseni Fakoli ni nda domina video manu ne reshi ko president ne ataka blanga pajika ka soutenir ngo se fo mo bora kata ko ka réunion sigi ko ka concert organisé Fuseni Fakoli ado Abibu Cham mangane chena sogodogo dukure ijo nganga beredula jena sogodogo dukure étage fin Congo Brazza abe Congo nangula che dukure nkorokedu godanseni Jason Dani anina reshiko malfrapu Jennifer Jenny ubek makene kadu ka réunion sigi ko ka concert organisé Fuseni Fakoli Sola Tamani ani ami ado nere shikoko ngo aya fami concert organisé Fuseni nga fami concert organisé Fuseni Fakoli ngo parce que ami tese ka halim kabi ala ye ami da ami masaka mo fla fasada ami seraka makele mi fasada o jenedi orla nene jene sigile ka fo koni ami ye dongili dale tola ko goja me ami wele ko ami ko go hashidia keleke ko orojibe ami wele ko menacer ko be kale koromatike ami yera bese dongli dala ami bese ka so wele kabi ala ye ami da hal sardine boati aka salon ko na tebe ami masaka salon ko de sardine boati ami tese ka concert ke sardine boati ko no ka bafa o setai hal ne bese dongli dala kateme ami ka ami bese muna Sari jibe jene zagadego ya ne zagadego ya faga jene zagadego ay mo mi fana beta ami weleka ami menasi ko ami yale koromatike dusuto tigi fana kono Safi Jabate nunu bey Maremba nunu bey Fatim Jabate bey Bingini bey maseka fo liye koromatike fo ami kabi ala ami minda concert yere tebe ni jene sogodogo te mogote amison Johnny be amison ayafo ni jene sogodogo te Johnny be amison wo jene yere bado ni amite jelite kule alela ni amite mas jelisite mi mesika kule saburubula me ami ninyita ami nimbora ni nyen kale mansala ni be ka mandia krokodil de bolede aweta fade goja ene wole na figi demba goja jene ngole ayemenase oroji sidibe ngole ayemenase asma oye ngole ayemenase ko munande be ke fasada ami kabi wati juma seme de poshi kono be se jonde fasada juma de da jamana ngono kabi ala ida hali nan tara YouTube ko kame ami nga dongili ni nanta mi nga dongili parce que ami mali jeli muso betara ka ami tu nguma do wonna ko nga concert organiser Fuseni Fakoli mba famu ya de ngo Fuseni Fakoli kone dongili dala artiste do adona doni ngo nga ami ngo malo ba ko la de ngo na ye concert organiser ni ami toy awu yere dama obeta ngo parce que machite sonata ami ka concert la ami tese dongili dala ami tese so welela ami tese fasada la
amite se jamu fola amite putere don soriyo ko soriyo o jeliay ni jeliya dana soriyo ma jome wela ka concert la Johnny mi wela ka concert la na fiya donne mais où ya korobo est-ce que do où ya concerné organiser ka participer un groupe besi ka warni mbo ka franyonga ko anga concert organiser amini solo tamani ani solo tamani te dongli dala o tamani folade kora solo tamani o tamani folade mo be concert organiser tamani folade ko la koro yi ma dogal mate ikadinye mais beni ka baradu e ka bara tamani fodi o ka solo ka tamani fo fusene fagolini amiga dongli da mo aya fo solo ka tamani fo fusene ka dongli da mais ami mi mbala ayo boala de na yo korobo awu malo boala de fada umbe ka jeli nyana wole fada umbe ka sidiki wole fada umbe ka Fatim Jabate wole fada umbe ka Safi wole awu mata jeli muso sinyini ami dawlatala akamande akame popapo ami kante putre o fana ngati sigi ko mo be kale wele kale menace kale bu kormatike ebe se dongli dala o konseri we organiser hali mo duru mata we wari mimbo billahi hali ko tike 15-0 atawlaw nyamo de mi metaka tike ta 15-0 kati jokabe ami laje concert la de odidu nega 15-0 sera 15-0 lagina warte de ma fo 15 francs guinéens 15 francs guinéens mo fo de 15-0 français 15-0 erkele mbara wari neko takato do tike la pone beta amiga concert la je kuma anake ne ya washi shena gana français ane ntato ala ka to ngata na masafaraka ami kata sigi kala je sorio jonef kata 15-0 sara kata jeunesse go dogo fasa la mai ay ne make nyama di nteta ngonteta de ne mata de wa a 15-0 masara de ko ga participer ka concert organiser ngode te doro mesara te ngune nte ta war dom malo kola kata war sara kata concert organiser amiye kanyere malo billahi nte do ala nebe malo ko kola nte do kola nya fo be ka jeya ami ma delega dongli da ka jara ami tese putre la na bora jene so godogo la ay ami tese ka mashi fasada jene so godogo jele muso de parce que ami rete mashi te jene na jene da fasada Johnny parce que ibena kule ka fora muso la iba foko dambe mado jene dambe te krokodil de bolela ni ko nef ibi se ka figa fora muso ko franfinu krokodil de bolé ale jamana flan nationalité de double nationalité aw ma koro famu de ni sa burboko ko double nationalité ba bolo bamana ay français de fomu ma famu de ça veut dire sa burbo sans fela e Europe ya dugumala Afrique o double nationalité de eu aw mo yoro yew wa ayra ma foka nyane triple nationalité de ba bolo parce que bobara fana Colombie drapeau yi Jamaïque drapeau yi drapeau saba ekele Mali drapeau en Damarau, Espagne drapeau. A Bobara, Jamaïque drapeau. A Sanfela est français, a Dougmala est africain. Parce que Sanfela gèle no Dougmala finendo. A la karato yi nyada je, sa burubo Bobara kane, a Bobara ni Jamaïque drapeau, différence 0.0. Ne de afo, ne cousin, nyafo. Ne de afo, mais galono, ni galono afo, ay barma wele kanyinga, ni jere Bobara betugudi. Galono, ko ami ko mo be ale menacer anga teme o ya concert organiser e fakoli ya ko parce que madusu États-Unis eche madusu be ya fa ma bide na le madusu nani ya fuseni fakoli ka kadi ka madusu nani fuseni fakoli ya ka mandi ko pourquoi madusu e fuseni fakoli dumbia to supprimer ka bo lisi la mo minu ko ngata concert ke États-Unis haja madusu be fuseni ndonde ne ya don muna fuseni e matanye dongli dala ingane ya billahi heche e ne faga bide fuseni kele ni salfu ka mangana ya ne shiko videment ne shima bo mali kono ka fuseni defani ne shiko te ne le bora ka fuseni defan parce que ngon korogedu me katla ka e bi fuseni fakoli maseka maloya amasame amasira amamiri amatashi ka sena samara ni fla do asena kati sigi atara mi fo swala baya ya fede anga la memani crise code de quoi billahi ne mo des vidéos yi sur ne ko mo c'est jamais vu maseka ça dire nyam fargolo fambe la je ma blaro de soro quoi che no fakoli ne faga de quoi beni eche ala me
Nele tunka fo. Ay kunya fore. Ko jamana mi moriba e sola ba e. Nya yelema bi. Nya yelema ka ke do were e. Nyamakala denenye. Anu ni kele manka. Fusen fakoli ko. Ale de kunya fo ni jamana mi mori ke sola ba e ko mali munge alala ko ale ya yelema bi ko nyamakala den yali. Parce que ni kera nyamakala ibe galon tike. Ni kera nyamakala ibe ke kuma kan fla fola ni kera nyamakala imana kuma mi fo chinye kan ni war dira ima iba yelema ka ke galoi ni kera nyamakala ibe galon yelema ka ke chinye ni kera nyamakala ibe chinye yelema ka ke galoi ni kera nyamakala ibe sira ite sira hora nyai ite sira malo nye nyamakala manga sira malo fuzeri fakoli de afo ne ma afo de ibora ibora ai hakatu ni fana munda bina to de voilà ibora iye dongili da malien beyayi pil don ngaje 1 million na Facebook kan ne ya blanga page kan ne ka page mi supprimer na dongili blay atara fo 300,000 villes 300,000 personnes mo babi worani ko mamiri o mo babi worala mo babi wora mi ye ka video yi ka fo vraiment Fusen Fakoli est noble Fusen vive Fusen Fakoli che io mo babi wora de io lu bebo bara bo kanama bi nere bolula am fakade katla eche ayala men ayala ame foli bila ala ala bara anu so la ba ayala ame foli bila ala ay Fuseni o kleni ante beola ala yi son so ala ma on so ala de a foi e domina ko mali munke alala ya blab mina mi ngono abaw molo o mina kele ne kono wani ya taka bo mina ngono o yikele ntai de wa ni kera so la ga jeli de nyen kele masala bi burja yani jien wuli licha ame nyogona kele bangande kana ke so la ga jeli so ya ga jeli de ni kera so la ga jeli ame nyogona fo habu iteke oyeya ai eteke oyeya dusute ni so la fana kono Sola wallahi barkatela. Sola wallahi baya su o tikelendo ela. Sola fo fani bade kera tipo e malikono. Sola fora fani bade kera takabla e malikono. Fani bade kera moga lembe. Fani bade kera moga demisanu nga jardin. Fani bade kera moga tlonge minai. Ni min kontana obi fani banani no be fe kata turkelenje malla pour que kana do kasola obe ya fani ni fe ni min kontana obe boki fani banani no mako be war mishenna obe boka ya fani ni fe ebe yafa hey abana yafa mo ma shenkele yafa mo ma shenfla yafa mo ma shen saba atokera molobaliya de mais barka men no atela billahi Fakoli ka nimbedeka katla kata fe ka beta yafa ni ma Fakoli mineka poko kala Fakoli ka fsani wallahi Fakoli ka fsani sino Fakoli donto e kaddu kono de kuma jele kala de nyini ka wulu kunchi akunteta bako atita koko abe nimbeke na bora mali kono nta anta da be mingede me jelu ako jelidu kale jeli malo ate jelu la ka foi ke jien kono amai aka jelu fle jeli baba bonson laje jeli Dawuda bonson laje ni jeli baba kunya keta Musa Traoré kumba animine ala aya laje malama ba horama ba muso Fakoli muso arikono Mercedes ni mire bi bolo ni donso ba rete ibo warbo mi halita concert soro ita soro aka quartier rekono aka quartier Africa so fembe soro la ngi rede be war sara pour que gasika inviter Africa so la to gomina rede be war boy ku Africa bulu ni war bi contrôle bi invité wu ni yera ma war bo Africa so be wele hali nega so pedali imaseka sa arkono fade umbe kata Dubai concert ke États-Unis ou bet le concert la français est-ce qu'il est no français hali concert nyuma hali mariage denguni hali denguni nyuma Fakoli ta soro ya kasabu ke muye parce que i jogo am fakade bi ne a donc kumina de teta roshi donc dala teta roshi kabi ala ida
e te tayroshi e matayro la e te tayroshi e seri dande la iga carrière a bana pew parce que mo hakene min kumi ko de olu fana bi ni ko bla sisa mo de madone min kumi ko de olu fana de bi ni ko bla mene mais e akila ko ni tara swala fe gata ya fanyini swala fe ko ba to an be jo ande jo de ni nana mba ke nyoko fe ni tara mba ki ko o kelelu anga to la me anga la mere Dembeta fanyombola Dembeta fanyombola Karamongo shola ya fanyombo Fakoli e ka fone dembeta fanyombola swala fa kunye moye malla swala fa akunye mune malila joro juma mala asera ka chokosiri manadla swala fa sera ka kapoti dlan swala fa sera ka negeso dlan asera ka samreri dlan asera ka negeso shoni dlan hali daba swala fa ma se ka dlan de ni swala aka fa nyombo ya kungode o yu ka du konna kungode swala fa afa kroke bugo ya fakele mbakele swala teke da sanyeka swala ya bashina muso bugo benyana dravela beba kalama galondo akabako galondo ke mais barka me swala la ere swala ere naw yele la balance kan ere tabe jombe jom la jigi parce que swala fana me son ofsani mais fana me son ofsani swala mais swala dans adile ba ya su wallahi abeka ba su be shiga bo fara ela nimi vidamanu bi fanani artisu bi fanani bi banani mi umana wuli na be fekata malla beta ya fanyini fe ibo toy etabe kete ke bata ka ke tulenge mina ube ni molo bali denya bela tu ya haidra fe kutara ya fanyini na ni molo bali denya be imu ye banyugu dumbia fe ube ni molo bali bela itu ye mamudu diko fe ube ni molo bali bela wallahi doka se banyugu fe ko to ko ya fanyini na mapie karibu odinge kono ga fo matu doka na banyugu fe ke male yere bisika tota ibe boka chien fo bi bela jale me tegere fo ikun ki chien fo mais suko de duguje antita yoroshi antita koko antita bako fe beta suko tigi fe ke ya fanyini ki chien me fa ka ya fima donc odo e dongli minda swala ka chien kunte ya heche ata umili doni fuseni fakoli e ka dongli nbo kuma ni biche faut mal changer soit la fille pas ma changer soit la fille soit la kuye den qualité kele mi de hal sa do de faralaka do ma boala de e ka ti sigi soit la fille bi ke be dongli da soit la ache fakoli e mi miri de fakoli nye miri harama denje ibe to bobara fle di wa fakoli miri e je kojugu miri e je de ni malika bora do mina ka ya fa ni soit la fille billahi mba kobla ni malika bora ka yafa nyine banjugu dumbia fe ne na kobla ni malika bora ka yafa nyine haidra fe ne ba kobla ni malika bora ka yafa nyine diko fe ne ba kobla ni malika bora ka yafa nyine sherifu de nyoro fe ne ba kobla ne ta kobla ko parce que olu commandi ne ba kobla ngone hakila akunye minu fo nunu nyokunu ngo chinya de kundo ngo bi nale segira ka yafa nyine kale galonda nunu na ngo don alete chinya mo wayi ne ta tukwa ko kanga haramade kana foko ku katla ka fo banangude ni yemi fo bisa okan me ka fo bisini ka yelema imu fanu banani imu kechogoshila ima galonda ula e chien de fo uye na obeje chien kan aye je chien kan ne me ka je ka chien fo moy o duje katla kata ye chien mi fo ko chien le makoke galoy o ka bo ere dakele ngono chowe mala ko e de fakoli e dongili minda dongili ma supprimer YouTube kane hali sansa mbora ka jo YouTube ko iko kwa shirifi jema kwa ala kira bonson jema ko ma wala malla falo ko kira mabota mani o ni bora sola fe ta hydra fe ni bora baya fe ta hydra fe mo ere bado ni taraye wa mo wado ni taraye o fisale fa ko le attaque de ama balna parce que arasa bora ya ka ya fanyi ni be ka fe o arasa bora ya ka mo buruja ibe ka no fe arna fa mo ye mo fanu banane ibe ka no fe o arasa kelen fle ibe ka no fe bia be ka mo fanu banane ibe ka no fe tuguni malima ba election watla ni arasa bora anaka mo ka mo fanu banane ko muna utita voter Sumaila ko muna be voter ibe kai bi o arasa kelen na mo be ka mo fanu banane ko muna utna fra anga do ibe ka mobili kono ko diriger ko kata semaine manga arasa ante do ibe ka mobili kono ne amba siga sanfede ni ibe ka mobili de be na direction nyuma tani awnya ala ama nyini fe mobili akata du be jahanama kono atedu
nan donna ibe ka mobile kono ko to ko direction nyuma sans près kan be faga kono an su de be do kado mobile mi yere ta goudron yere ka folo mobile mi be dinga kono ame do kono ka so mobile ma bo dinga kono ante do kada mobile kono ka to dinga kono nan donna sans près kan kunci ante do ni be do ini ka jama ka fisari fakoli donna direction ni fakoli ma obese ka diriger kanya kalabanci neuf labe ma o mada obese ka direction tourner kanya chauffeur nengadi paranti nengadi passager nentemene a bela jale fana kalabaji so tegeninje anga ta do mobile kono ka mo direction yele ma mo yele mani dalu juma o dalu ba unda aw ya mfakani maloya de ko billahi fo mali de nya nege be ka bo mo labi jembe tegere fo e fakoli kunya ke juma ye mi fo e chane fo solai ki ka video partager ka commentaire dumanu black ya encourager be ole ba ke to e re ka page yi halala page ka ala re kira ka mata commentaire u jate mine 71 commentaires alaje akala a commentaire u laje ala ne kira kama ire katika commentaire u kala mo be ka mi foye ils étaient tellement déçus de toi takala ni ta toto mo kala de el la ba mbege bolo de won tamashere wanne jamane mi ngumi ko de o jamane yo de perdita e teke putrebli hal sardine boati ere be dongli dable ire be ibiga dongli da jena de ire be tlaka partager iba like parce que mo tita la main mo teta la me play e yi nege bonat e bora lisi kuno e blala noiri kan billahi anga to la me Iku lombaleko Adisa lombaleko Kobarika Qur'ana lombaleko Iku lombaleko Kobarika Nyeke bajoma Nyeke bani wole lamba Ilimunu bayanu Fasihu lisan Kafo halaye Kake halaye Sirifike mimara sirifiyata natiya Fadimba Sirifike mimara sirifiyala mare ay la mere awere kan la mawtlo la de fijeli fakoli mingo ko sirifite malila kira bonson te malila ko kira bonson kira arabu e ko en fait malila ko sirifu e fimai kanunu nene ko sirifi fimau jena ni sita maminda sola ko sirifi fima ko sirifi fima te sirifi halalai fakoli de afone mafo fakoli kele ndade be ka foya ko fi ku lomba de swalai kurane lomba de swalai ala kira bona ko de swalai fakoli iya esugula no esugo permele no mali kono de aruna sangare ku kale sugura ko haidra ne ala be ka dumuni ge minangeli ngono ifana sugura iga sugo realiser amene wana ne mi fle mi fle ka do iteke kono o tay ka tare parce que ida wana ne fe worate de mabli parce que swala bar barkate la ta ka war de mo swala ka wari ate di e mo billahi akora ka akan nami de minu ba kere fo no de be se geso sono swala ere te son swala be son danga ba ko de maka danga ma se fo niveau fanama aka danga te derente kere de fakoli malion dade ku wallahi billahi mbika numéro nya supprimer qui bloqué katla ki irrebloqué tout ni quoi ça veut dire ni fliko fedi ni bonga villa ni nere manganga hala fo nyoko mako bonjour atene arranger blingwa kanata atala ku ken kun fana ka bokata ya fanyi ni sala fe o dun nentene kunda nene o kedo mina obe nente ke fonka ntake nga horonya rek permettre sala ni tara malila ni manke sardine mbwati kono ala kisitige menete ya fanyi ni efe ne shiku ka boka ya fanyi ni sala fe ay o dongo ni nyetula parce que ne pardonner mi fika a be tiende a bela jale tiende ma bagama ka niye mo sigile ka bagama ka nene ka bruja atiki ma fenkila ma fenfi ma mi jabi ibe se ka boy be ya fanyi no fe mais mo mi faso fere mo mi faso dal le feka ka yala nai mo mi be ka mo kan arnaque soit la ya shibe ke bakini fere de la bagi soit la ya shibe ke livre fere de la ko sogo korodon ni be feka wari soro jona bagi ni ba bolo ka che soro no bagi ni bi tegela ni bagi so fera ko korodo ko bona be kana ika boka dajila soit la ya shibe ke bagi fere la bagi o bagi ni be soit la bola be ka fere jamana wore mo oma mais mali rebe degu mi ngono jiko be malla kuran ko be malla balo ko be malla kuma be ni ka malien be fa dugu mana jene malien ta to e barakaro la abela jale disi be tandi
ou be disi bu nyefeta avec e kono kube poata de la poata tede ashira disi de ka ani kuma min shira de kuma de ato ashira kono baraka ana disi donc dugu jara déformera yalla tile ka ba agolole ne lu malen tamato disi de be yere keta poata la te ate sporge kuma de be ka nyam afa billahi aye sili mi nga disi gane o da ni man no sita ka déformer ka ke ma wore mo so wore sala ka baki ba bola be ka firi mais o shima fe mo kungola mali kono ay do franga fandanyaka ala kira bona man fe malla gela be ni ka on tachien ala kira bona man fe malla fantanya be ni ka on tachien ala kira bona man wala malla hali shine anga mo de be ka sa hôpital la o do na nye sala boto e kenisi ka e do nya da ele fiento nya ele masara mani mais mali autorité aw be mini awte di sola mina ka blaka sola sola be se mo nyele la aw be ka million de machine na ka to bla yota la ka so klisi be che bola be se ka mo nyele mais atika so nga baraka ka da faso ma a faso I barajuru be faso mi ngono ala kira bona ite ala kira bona te joyota dala ka nyefiento nyele sa mo ka tukiko ala kira ere mi be ka foke o bona were ma mo nyele o ala kira ya tlebe kisi nema baka ama monyele ama namara la tama ama bobola kuma ama namara nyele ama bobola kuma fieto kumekirako namara kumekirako baba kumekirako akungadi kira ko lu nyele ko lu senduma kira mo lu nyele abona mi yele manaka ke fima arabu ka yele ma tleka arabu goshi foka yele ma ka ke fifi o kase mo nyele la ala ere bora mina o mase ko ke o be ke mal de la ko be mal ko non mais mali autorité ne ma jigi swala la ne ma jigi aka jeliw la zikiri dala na figi de minun ba nafe ina fo Bashir Kureshi onaka arasa nogo lende tiga nyaka de bo kuna ka yala sune tile ko arasa o te arasa de tiga nyaka olu mega yala ka dongli jugu da swala ka fa nye fieto ndele de ay namara la takama de nunu bela jele nga nyongo soro kasola kaba ubeka nga takaba ke sala be senyele la klisi be swala bolo kam mo ne fu nyele an faso kono yota awle ka million san kono ka gaspiller kata do machine na ka be na mo nyele ka soro klisi kele swala kele me se ka mo ka keme nyele tile kono abe se ka namara keme la takama abe se ka bobo keme la kuma bana ma to keme yire de bu bolo ko woso bulu yire de bu bolo ko jetuguni nu ya jetuguni ndima obi renintialiser o karamo ko be mali kono hali shini mali on be ka ta furake hôpital wero la jamana kono mala me ka ta furake Maroc mala me ka ta furake Tunisie mala me ka ta furake États-Unis mala me ka ta furake France ka soro jetuguni ma mo malla ni kwala abesingi formaté de qui renintialiser kasi ke mo ne fi kura wore jetuguni war dinte do la jetuguni be beka foro kono imara ko ne adai mori ba mo malla minu me se ka mo nyaw yele a me ka ta nyefeto di fofo États-Unis a me ka war de machine ko bla yotola mali kera jama c'est-à-dire nous te ka fude awna de nous be ka fude mali de la billahi amata to yasiri pigani kunyumalo alabara nu so la bayala ame foli bila alaye alabara anu so la bayala ame tanu bila alaye barika haydara alamantira nyowe no bilai zadra waroga de footage de quoi ni ngolo bache footage c'est-à-dire ni mo fude ni fa ko ni temna ni ngadra ba mbiri de kasi ngam bo bara fie quoi na tora ni bilai fa ko li ba mbiri kan fiam bo am bu bara la ala kan to nyoy ala sola di malima maldo nga ala fo ka ala fo ko mungera ayere fakoli igo ala sola di malido makanga ala fo ka ala fo ko munde kera kay nyamugo denda ma ka ala fo kay kala banti faso chila faso jafala nangara ba senta keninge kala ya on sola parce que sola bese afara ko sola bese femenuna ka bese nyefeto nyelela abese namarata mala
tant que soit la mati jo yota dadila yota dala ka nyefeto nyele tant que soit la mati jo Gabriel Touré dala banamagato minun be ku su minun be projet ku beta utoro maka sunu la wuli kelengele ante soit la bonya wi parce que donia be bolo mo be ka sakungo kono donia be bolo malidew me ka yele jika donia be bolo malidew be jonya la arabu fe obena usigi ya ko silame be fakile bakile ni ne kuma mere ne be sadi kwa jonde ya fo awiye ko silame bebe fala ko silame bebe bala ante fala ante bala an couleur ou tekele an dambe ou tekele an boy an burju tekele mumba anke fakile bakile ni silame be fakile bakile muna Algérie be ka Malion ta ka ou bla désert kan ni silame be fakile bakile muna Maroc be ka bi immigrant ko Algérie ku bro ku fra ku flika bo étage ka ku fra muna ni silame be fakile bakile muna Arabie Saoudite police bet le ka Malion ni toroy ni Malien ni silame be fakile bakile muna Kuwait Malion be ka mena ku ke joyen muna Kuwait o be ka Malien musobano mena ka tasuma bla u musoyala ambe fakile bakile silame bora jamana menu nga olu de be ka nke waleke o temena o nana mo menu manipuler ni livre olu de be ka nkuma faka fakile bakile ay sigi ni kuma mauta chi aka fo makutu ko fakile bakile e mase e filila ifade uma ka fili bade uma fo kata se arabu de mako e fakile bakile isigi belekai isigi bele ikiseka avec nyana yi mumbe arabu di fima ke fakile bakile arabu ko fima te foye jonko John ko John fi aita kweti akata Arabie Saoudite to flate fima ona e badamako wo ko kadamade to flata wula e John fima amuso fara cheka be John de abebe wele John han sawo de sigile no ko fima arabu sila me be fakile bakile ni ye tobu do be ga boka Qur'an sura do kala wo partager fo merde ou beta yiri de on kono fara ka ala to seba kono kanu sigu kiseka ya Allahu akbaru atakiviru hala de masai atakiviru wo gese dugu demeseni hake min sara muso hake min sara ala nye kunto lade ala min beka demeseni beka masakire masa minyana fantam beka masakire masa minyana kungo beka silame faga masa minyana aw kana usigi kan be fakile bakile arabu beka aw mine ka usiri ka uge join ka aka muso mine ado muso na balma muso mine ka tasma ku muso yala ku mine ku siri ku dak u ko jeni aw sigile no kan be fakile bakile ko islam aw ma fo islam ate chende aw ma fa utaka islam afana ke mais mali de kono abata ke ambanta ke na ko antanta ke billahi amba burja o koni islam ka islam ke e malen dendi on s'en fout. Améliorons sur le fait maintenant, on est en face de eh malin, ye islamé, ye malien, ni chrétien malien, ni bolsonaro malien. En bébé yon sur le Mali là. Ni Mali trop taraka bois qu'on a bébé yika dinata. Aga islamé ke, chrétien ou chrétien ke, bolsonaro ou bolsonaro ke, eh on ira banta ke, amenon ta chila koni. Maintenant mais watra de coquette te fait glomiroi. Nala ne kira son esi gango, sunte dimashi. Mbe whisky ça. Ka jak dareli sakana singa video kono ka mini be saka sampera digi ga digi ni be kabakolo la digi ne ta de ndai mbe fami kadini ne ta mi jombe jagwa ni ta fika dlomiro ite to ikaso ni ta fe de ngata balani shoke nega ado soko ne ka daso kadala jon beti demena diagwa ko ayna ngata balani ke me ka jamana monopoliser ka fembe ka utai fo be ka islam antekai ne te kai ninkera sampera tai ntekai kan dombolo tige ntala voilà donc mbe bitime là fusani fakoli iyam fakani malai mboika villa aki fani baka meka mboika villa de fusani fakoli mboika villa voilà donc bitime bana nga bla mbe ka son kala ma amete mbe comme les minutes là 44 iye mgo fakani malien fakani malai de ko billahi non malika ne orla ne afo ngom malika ka vision malgré la vision a avancé le nous outai de 15 ans de quoi bile 15 ans d'avance 15 ans aba unyen avance mi de we 15 ans de na we malgré yero mina bile wa soro bu bara si jera na u kolla da ba do ko malgré chienfo mais beniga vidéo a yero ni mana beniga vi aga vige na ay fra mo de la
ka firiw bi tu jɔ misiri kɔnɔ ko an faw sara dɛ ko tiɲɛ de don Alhaji karamɔgɔ Dani de pa Kubin.com Marake ka dan asete taabolo dɔ de don dina kɔnɔ anw si mɔgɔw ka taa Kubin.com numéro 1 du rap malien. Oui, ça va. asete Marake ka di ne sa ne bɛ fɛ muta furu de la O fana ye mun ye? ay muta furu tɛ dɔ wɛrɛ ye o taabolo dɔ baba denmisɛnninw ka d'u ye dɛ ala kana to i ka nin karamɔgɔ ninnu ye misiri kɔnɔ i k'a ta tɔgɔ ma ko suala walima i k'a fɔ ko maɲi walima i k'a fɔ ko banjugu n'i y'o fɔ dɛ kalandenw yɛrɛ bɛ tila ka bere ta k'i wulukunti mais kanu ye fɛn kɔnɔ dɛ bogotigini bilakɔrɔmusoninw dɛ san 14 san 15 olu de b'u wele ko bebe sarakaden muso 5 de b'e bolo i ko i ye karamɔgɔ ye k'i bɛ ka ala ka diinɛ fɔ muso 5 i ye muso 5 de ta wa 5nan in i bɛ dɔ bila ka dɔ wɛrɛ ta tuguni i ka baara ye san sa a bɛ muso kɔrɔ bila a bɛ kura wɛrɛ ta e bɛ cɛkɔrɔba sijɛ i denmuso i mɔden filaw de bɛ k'i wele hôtel chambre kɔnɔ ko bebe u bɛ u tɛgɛ bila i sarakaden kunkolo nugulen kunna ye i ko zɛrɛnpara ko bebe n k'i kunna i si nɛmu ŋɔrɔ ni kɔrɔta u y'a bɔ bɛɛ lajɛlen na ka tila k'a kɛ appel vidéo de ye sisan karamɔgɔ vidéo manu ka appel vidéo kɛ aw karamɔgɔ ala kira bɔnnaw aw fana bɛ vidéo appel vidéo ko la a kɛra pornomanu ye sago hali pornomanu olu ma qualifié fo ka taa kɛ appel vidéo ye aw qualifiera sisan dɛ i bɛ karamɔgɔkɛ ta ni da hôtel chambre den kɔnɔ k'i bebe i kisɛ minɛ n fiɲɛ nɛmu n sɛgɛrɛ ta a k'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ a kɛ komi dɔ de bɛ k'i kɛ e n'i ba ni i fa n'i ba cɛ ko kuranɛ dɔnbagaw tawureta dɔnbagaw lenjiri dɔnbagaw sunana sayi dɔnbagaw ahmadu dɔnbagaw sayi bukari dɔnbagaw olu de bɛ ka nin fɔ dɛ i sen kɔrɔ da ni aw ko aw ye silamɛw ye n'aw ye nin kɛ anw bɛ mun kɛ sa n'aw minnu ko ko aw ta de ye tiɲɛ ye ka anw ta ye nkalon ye anw minnu ta ye nkalon ye anw bɛ mun kɛ i sen kɔrɔ ta karamɔgɔkɛ i n'i ka kuranɛ n bɛ n ka kaliwa so kɔnɔ jɛnɛya tɛ se ka kɛ yen mais e bɛ k'a fɔ dɔ ma ko k'a sen kɔrɔ ta subhanallah pati an ka taa a ma ban sa wa don dina kɔnɔ anw siya mɔgɔw ka taabolo don i ni muso bɛ se ka furu kɛ kalo 3 kalo 6 san 1 an ka so an t'o dɔn furu ye i tɛ mun taga dɛ i bɛ mun kɛ de Black Sweat. karamɔgɔ yo e b'anw ta umuta muna maketa umuta karamɔgɔ yo e b'anw ta umuta muna maketa umuta karamɔgɔ yo e b'anw ta umuta muna maketa umuta kɔrɔmuso ɲuman b'i bolo e b'anw ta umuta muna maketa umuta dɔgɔmuso ɲuman b'i bolo e b'anw ta umuta muna maketa umuta ka kalo 3 ta in nɛnɛ n'o diyara i b'a kurakuraya ka kɛ kalo 6 ta ye kɔntara furu in filɛ ka kalo 6 ta in nɛnɛ n'o diyara i b'a kurakuraya ka kɛ san 1 ta ye muta furu in filɛ ka san 1 ta in nɛnɛ n'o diyara i b'a kurakuraya ka kɛ san 2 ta ye. ok ne b'aw bila yan fɔlɔ karamɔgɔkɛ n taara an bɛna ɲɔgɔn ta ɲɛfɛ tuguni a kɔni a banna